नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो तो आपण मैंने जानते जो निर्वाचन 2024 संपूर्ण फलाफल प्रकाश पाई जो थे एथर ओडिशा रे बीजेपी 78 आसन में विजय हासिल करथिला बेले विजु जनता दल मात्र 51टी आसन जहाँकि अधिकार करी कांग्रेस 14टी आसन में विजय होईची एवं सीपीआई गोटे एवं स्वाधीन प्रार्थी 3 जन जहाँकि विजय हासिल करिसेंती। तो आसंतु आज भिडियो रे मु आपण मानकु कौन निर्वाचन मंडली किए किए प्रार्थी विजय होईचंती एवं केते भोट रे जीतिचंती तार संपूर्ण डिटेल्स आपण मानक सहित शेयर करी। आपण माने मध्य चाहिए यहाकू निज मोबाइल रे चेक करि परिबे। तो जहाँकि ऑफिशियल वेबसाइट रही इलेक्शन कमिशन रो ऑफिशियल वेबसाइट को आसिला परे आपणकर ओडिशा विधानसभा जहाँकि रिजल्ट एठारे आपण देखिया पई पाइबे। तो संपूर्ण डिटेल्स जदि देखा तले देखु गोटे ऑप्शन रही तो ऑल कन्स्टिट्यूएंसी जहाँकि एठारे ऑप्शन रही आप देख सारापर प्रथम देखु जहाँकि रही आनंदपुर अभिमन्यु सेठी विजु जनता दल तरफ जहाँकि विजय होती एठारे निकटर जो प्रतिद्वंदी थे जयदेव जेना ठारू 10,966 भोट्रे जहाँकि विजय होती। सेहीपरि अनुगुल प्रताप चंद्र प्रधान जहाँकि भारतीय जनता पार्टी से मध्य विजय हासिल करछंती। आस्कारु सरोज कुमार पाढ़ी जहाँकि भारतीय जनता पार्टी से जीतिचंती एवं से मंजुला स्वाई जो रही विजु जनता दलर तांकु पराजय करछंती। सेहीपरि आठगड़ू नरेंद्र प्रताप स्वाई जहाँकि मंत्री थिले से मध्य पुणी थरे विजय लाभ करछंती बीजेडी तरफ। सेपर देखंतु आठ मल्लिक रे नलिनीकांत प्रधान विजु जनता दलर विजय हासिल करछंती। आठविरा रे निहार रंजन महानंद भारतीय जनता पार्टी जहाँकि विजय हासिल करछंती। सेहीपरि अनुलरू प्रताप केशरी देव जहाँकि मंत्री थिले से मध्य विजु जनता दल तरफ विजय होती। सेपर देखंतु बड़ साई रे सनातन बिजुली भारतीय जनता पार्टी तरफ विजय हासिल करछंती एवं अनुसया पात्र ठारू 37,387 भोट्रे विजय होती। सेहीपरि बालेश्वर रे जो निर्वाचन मंडली रे मानस कुमार दत्त भारतीय जनता पार्टी तरफ विजय होती। सेहीपरि देखंतु बालीगुड़ा रे चक्रमणि कंहर विजु जनता दल तरफ विजय होती। सेहीपरि बालीकुद एसरमारू शारदा प्रसाद जेना बीजेडी विजय हासिल करछंती। सेहीपरि बांग्रीपोशी संजली मुर्मू जहाँकि बीजेपी विजय हासिल करछंती। बांकीरू देवीरंजन त्रिपाठी बीजेडी विजय हासिल करछंती। बारवाटी कटकरू सुफिया फिरारदस से मध्य कांग्रेस जहाँकि विधायिका प्रार्थी होती। सेहीपरि बड़चरणरू जहाँकि वर्षा प्रियदर्शनी बीजेडी जो वर्षा प्रियदर्शनी थिले तांको ठारू अमर कुमार नायक जहाँकि विजय हासिल करछंती। सेहीपरि बरम्बा नरसिंहपुर जहाँकि रही एक स्वाधीन प्रार्थी विजय कुमार दलबेहरा से कि देवी प्रसाद मिश्र को 23,000 रु अधिक भोट्रे जहाँकि हरइचंती। से देखंतु बरगढ़ अश्विनी कुमार सरंगी विजय हासिल करछंती। बरीरू विश्वरंजन मल्लिक बारिपदारू प्रकाश सोरेन बस्तारू सुभाषिनी जेना जहाँकि विजु जनता दल तरफ 20,377 भोट्रे विजय हासिल करछंती। तापर जहाँकि रही बासुदेवपुर अशोक कुमार दास कांग्रेस जहाँकि विजय हासिल करछंती। बेगुनियारू प्रदीप कुमार साहू जहाँकि विजु जनता दल तरफ विजय हासिल करछंती। बरहमपुर के अनिल कुमार बीजेपी तरफ विजय हासिल करछंती। भद्रकरू सीतांशु शेखर महापात्र भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करिछि। तापर देखंतु भंडारी पुखरी जहाँकि निरंजन पट्टनायक को मात्र 1551 खंड भोट्रे संजीव कुमार मल्लिक विजु जनता दलर जहाँकि विजय हासिल करछंती। तापर देखंतु भंजनगर प्रद्युम्न कुमार नायक भारतीय जनता पार्टी तरफ विजय हासिल करछंती जे कि आपण मानकर विक्रम केशरी आरुख को हरइचंती। सेहीपरि भटलीरू इरासी आचार्य विजु जनता भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करछंती। भवानीपाटनारू सागर चरण दास जहाँकि विजय हासिल करछंती। सेहीपरि भोगराईरू गौतम बुद्ध दास विजु जनता दल तरफ विजय हासिल करछंती। भुवनेश्वर सेंट्राल अनंत नारायण जेना बीजेडी तरफ जहाँकि मात्र 37 खंड भोट्रे विजय हासिल करछंती। सेहीपरि भुवनेश्वर उत्तररू सुशांत कुमार राउत विजु जनता दल तरफ विजय हासिल करछंती। विजयपुर सनत कुमार गटिया तापर रही बिंझारपुर प्रमीला मल्लिक सेहीपरि वीरमित्रपुर रोहित जोशी तिर्की वीर महाराजपुर रघुनाथ जहाँकि जगदेला भारतीय जनता पार्टी तरफ विजय हासिल करछंती। सेहीपरि विषम कटकरू नीलमाधव
ହିକା ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେବ ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ 13,409 ଭୋଟରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଣେଇରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା, ବୌଦ୍ଧରୁ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ହେମଗିରିରୁ ଯାହାକି ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ବ୍ରଜରାଜନଗରରୁ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଚମ୍ପୁଆରୁ ସନନ୍ତ ମହକୁଡ଼, ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଛତ୍ରପୁରରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସେପରି ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା, ଚିକିଟିରୁ ମୋହନ ରଞ୍ଜନ ଦେବ ସାମନ୍ତରାୟ ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଚିଲିକାରୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ମାଙ୍ଗୁଆ ଖିଲା, ସେହିପରି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରୁ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, କଟକ ସଦରରୁ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଦାମ୍ବୁଗମରୁ ମନୋହର ରଣିଧାରୀ, ସେହିପରି ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯାହାକି ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ରୁ ରୋମାଞ୍ଚଳ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସେହିପରି ଧାମନଗରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସ୍ୱର ଯାହାକି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଯାହାକି ସୁଧୀର ରଞ୍ଜନ ପାଟଯୋଶୀ ଏବଂ ଯାହାକି ଗୋଟେ ରହିଛି ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ସେପରି ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାବୁ ସିଂ ଯାହାକି ବିଜେପିର ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘଷିପୁରାରେ ଯାହାକି ରହିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ଫାଇଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପୁଣି ଥରେ MLA ଭାବେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁରରୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଗୁଣପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ଗୁମାଙ୍ଗ ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୋଲରୁ ସୀମାରାଣୀ ନାୟକ, ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜୟପୁରରୁ ଯାହାକି ସୁଜାତା ସାହୁ, ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର ଯାହାକି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ 319 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଶୀପୁରରୁ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଘୁଣ୍ଟା, ଜଟନୀରୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଏବଂ ଜୟଦେବରୁ ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜୟପୁରରୁ ପୁରୁଣା ନେତା ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଯାହାକି ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଝରିଗମରୁ ନରସିଂହ ଭର୍ତ୍ରା ଯିଏକି ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସେପରି କାକଟପୁରରୁ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା, ସେପରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଯାହାକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 16,333 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଯାହାକି ପରାଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ୍ଟମାଲରୁ ଯାହାକି କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାହାକି କରଞ୍ଜିଆରୁ ପଦ୍ମଚରଣ ହରିବରୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଗଣେଶ ବେହେରା, କେଉଁଝରରୁ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଖଲିକୋଟରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଏବଂ ଯାହାକି ଖଣ୍ଡାପଡ଼ାରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଖରିଆରରୁ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯାହାକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଜଗଦେବ, ସେହିପରି କୋରାପୁଟରୁ ରଘୁରାମ ମାଛ ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କରେଇରୁ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଯାହାକି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି କଟପଡ଼ରୁ ରୂପ ଭତ୍ରା, କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ପବିତ୍ର ସୁନାଟା, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦେଶାରୀ, ତାପରେ ଲୋଇସିଙ୍ଗାରୁ ଯାହାକି ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଯାହାକି ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିରୁ ନରସିଂହ ମାଡ଼କାମୀ, ମୋହନାରୁ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ, ମର୍ଡାରୁ ଯାହାକି ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ସେପରି ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାହାକି ରହିଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ମାଝୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ନର୍ଲାରୁ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ 5,205 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ମାତ୍ର 439 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଆଳିରୁ ଛବି ମଲ୍ଲିକ, ନୀଳଗିରିରୁ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ, ସେହିପରି ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଧୁଲକିଆ ଯାହାକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପଦ୍ମପୁରରୁ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ଏବଂ ପାଲହାରରୁ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ପାରାଦୀପରୁ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ରୂପେଶ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାପରେ ପାନାଜାରୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ, ପାଟକୁରାରୁ ଯାହାକି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ସେହିପରି ପାଟନାରୁ ଅଖିଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ପାଟନାଗଡ଼ରୁ କନକ ଭରଦର୍ଶନ ସିଂଦେବ, ଫୁଲବାଣୀରୁ ଉମଚରଣ ମଲ୍ଲିକ,
ପିପିଲିରୁ ଅର୍ଷିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇକି ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପଲସରାରୁ ଯାଇକି ଗୋଲକାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କମାଲ, ପୁରୀରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ରଘୁନାଥପାଲିରୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତନ୍ତୀ ଯାହାକି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଯାହାକି ତାଳଚେରରୁ କିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ତାଳସାରୀରୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଭୋଇ, ତେଲକୁଇରୁ ଡକ୍ଟର ଫକୀର ମୋହନ ନାୟକ, ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ନବୀନ କୁମାର ଜୈନ ଯାହାକି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।